اور کہنے والے کون ہیں؟ نیشنل کانفرنس. وہ نیشنل کانفرنس جس کے پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ عمر عبداللہ صاحب کیا بی جے پی کے ساتھ کولیشن میں نہیں تھے؟ کیا وہ فارن منسٹر نہیں تھے ایم او ایس گورنمنٹ آف انڈیا میں؟ وہ ہمیں بولیں گے کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کو یہاں پر نہیں لایا. زمانہ چلا گیا. یہ کر تی کر باپ کر لے لو، وہ ایک وقت تھا، وہ چلا گیا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں اے ٹیم جو ہے بی جے پی کی وہ نیشنل کانفرنس ہے اور بی ٹیم پی ڈی پی ہے. مین تو نیشنل کانفرنس اے ٹیم. محمد اشرف میر صاحب کا وزیر وہ شیر ہے جس نے عمر عبداللہ صاحب کو، یہ کیوں بولتے ہیں لوگ کہ خاندان خاندان خاندان، ان خاندان کے خود لیڈر عمر عبداللہ صاحب کو ہرانے والا اشرف میر ہے. اس شیر نے اس وقت ان کے پریزیڈنٹ کو ہرایا. آج تو ان کے لیڈر کو بھی اور جو دوسرے آپ نام لے رہے ہیں ان کی ضمانت ضبط ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اشرف میر صاحب بھاری اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی جموں کشمیر اپنی پارٹی، اننت ناگ پونچھ راجوری اور سری نگر میں بھاری اکثریت کے ساتھ جیت کر لوگ. اگر آپ اوپنلی کھولنا چاہتے ہیں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی، یہاں پہ جب نیشنل پارٹی بی جے پی سے پہلے کانگریس پارٹی دلی میں تھی تو کانگریس پارٹی کو گندی نالی کے کیڑے کہنے والے کون تھے؟ نیشنل کانفرنس تھی نا. پھر نیشنل کانفرنس کے ساتھ کولیشن کنہوں نے کی؟ یہ کانگریس کے ساتھ نیشنل کانفرنس. جب پی ڈی پی آئی، جب پی ڈی پی وجود میں آئی، نیشنل کانفرنس نے کیا کہا کہ یہ ایل کے اڈوانی نے پارٹی بنائی ہے، یہ بی جے پی کی پارٹی بنی ہے. جب پی ڈی پی کے مرحوم مفتی محمد سعید صاحب دلی چلے گئے، اپنی پارٹی بنائی، حکومت بنائی، ان سے برداشت نہیں ہوا، ان نے کہا یہ بی جے پی کی ٹیم ہے، یہ ایل کے اڈوانی نے بنائی. اگر وہ ایل کے اڈوانی اور بی جے پی نے پارٹی بنائی تھی تو پی ایچ ڈی میں وہ دونوں اکٹھے کیسے بیٹھتے تھے ایک ہی سیٹ؟ وہ تو ابھی بھی معافی مانگ رہے ہیں. اگر مانگ رہے ہیں تو لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. اگر وہ مانگ رہے ہیں معافی کہ میں نے پی ایس اے لایا، ہماری پارٹی نے پی ایس اے لایا جس میں لاکھوں نوجوان بچوں کو مصیبت کا سامنا اٹھانا پڑا، ان کے خاندانوں کو بھیک مانگنی پڑی، کتنے خاندان تباہ برباد ہو گئے. کیا آج تک انہوں نے یہ جواب دیا جب 370 ہٹایا گیا اگست میں؟ اس سے پہلے یہ کیا بولتے ہیں اپنے 2019 میں، اس سے پہلے یہ باپ بیٹے اور ان کا پارلیمنٹ ممبر یہ پرائم منسٹر صاحب سے ملنے گئے، انہوں نے آج تک لوگوں کو جواب دیا ہم کس لیے ملنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا حکومت آئے گی تو پی ایس سی کو ختم کیا جائے. جب 1/3 میجارٹی تھی تب کیوں نہیں ہٹایا؟ 96 میں تو 1/3 میجارٹی تھی، کسی کو پوچھنا نہیں تھا، تب کیوں نہیں ہٹا؟ ہم ہوم منسٹر صاحب سے ملے، یہ لوگوں کی بات کی، آنے کے بعد پریس میں آئے، ہم کبھی رات کو نہیں گئے، ہمیں نہیں پتا یہ رات کو جاتے ہیں. رات کو کون جاتا ہے؟ جس کو اپنا ذاتی مفاد ہو. پارٹی کی مفاد کے لیے تھا یا لوگوں کے لیے؟ لوگ مصیبت میں تھے برہان صاحب. ہر ایک چیز پر سیاست نہیں کی جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں سیاست عبادت ہے، اگر کی جائے، اگر نہیں کی جائے اس سے گندی چیز کوئی نہیں ہے. ہم تو عبادت لے کر ہی چلتے ہیں، باقی فیصلہ لوگ خود. 370-35A ہٹنے کے بعد، اسٹیٹوٹ ہٹنے کے بعد جو ہم نے جاب گارنٹی اور لینڈ کی گارنٹی لائی، یہ تو اپنے ملک کے پرائم منسٹر ہوم منسٹر نہیں دیا نا کہ ہم ان کی طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کے ہم بولیں گے پاکستان کے پرائم منسٹر کے پاس جائے. کیا وہ ہمیں کچھ دے گا؟ جو انہوں نے آج تک گندی سیاست کی، جو انہوں نے آج تک الگ الگ اٹانمی پتہ نہیں کیا کیا وہ یہ چیز، پھر تو 1996 میں یہ 1/3 میجارٹی میں تھے. اس وقت کیا ہوا؟ آپ نے پارلیمنٹ ممبر سے استعفیٰ دیا. آج آپ نے کیا کیا؟ آج آپ لوگوں کے پاس آ گئے نئے 3 پارلیمنٹ ممبر لے کے. کیا لوگ بیوقوف ہے؟ حسنین مسعودی صاحب نے کچھ نہیں بولا، فاروق صاحب نے کچھ نہیں بولا، اکبر لون صاحب نے کچھ نہیں بولا. ان کو چھوڑو، آپ دیکھو اب ہم نئے آپ کو ایم پیز دے رہے جو اب بات کریں گے. بھائی صاحب جس باپ کے بیٹے نے کچھ نہیں بولا وہ بیٹا کیا بولے گا؟ 2018 میں پنچایت اور اربن لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تھے، تب ہماری شناخت جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہی تھی، وہ 2019 میں لی. انہوں نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ کیوں؟ ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ آج ایک غریب گھر کا بچہ ایک گاؤں میں سرپنچ بنے گا، آج ایک غریب گھر کا بچہ کسی ٹاؤن میں کاؤنسلر یا کارپوریٹر بنے گا. تب غریب کو بننا تھا، انہوں نے بائیکاٹ کیا. جب ڈی ڈی سی کے الیکشن آئے، ڈی ڈی سی کے الیکشن میں انہوں نے کہا کہ ہم پیش ہے. کیوں؟ اس میں ان کے بچوں کا اننت ناگ میں ہمارا سیدھے مقابلہ جو وہ محبوبہ مفتی سے ہے. یہاں پر نیشنل کانفرنس کہیں نظر نہیں ہے. کہاں پر ہے بتائیے؟ جس کی آپ نے بات کی جو گاندربل سے آئے، اس کا بھی تو میں نے آپ کو کہا، جو پارٹی 1/3 میجارٹی میں آئی، جو ابھی سپنے میں وہ نہیں سوچ سکتے ہیں، جن کا ابھی کہیں ایڈریس اب آنے والے وقت میں نہیں ملنا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیا دھوکہ کریں گے، وہ لوگوں کے ساتھ کیا غلط وعدے کریں گے، ان پر کون وشواس کرے گا؟
الطاف بخاری جو ہے 2016 کی یادیں جو ہے وہ کبھی کبھی تازہ کر رہے ہیں، لیکن الطاف بخاری بھی جو ہے فائنانس منسٹر رہے، محبوبہ کی حکومت میں تو رہے، تب انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ یہاں پہ جس طرح سے لوگوں کے بچوں کو جو ہے گولیاں لگ رہی ہے، بچوں کے پیلٹ لگ رہے ہیں، انہوں نے وہ حکومت اس وقت کیوں نہیں چھوڑی جب فائنانس منسٹر تھے؟ چھوڑنی تھی، حالات خراب تھے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ ہاں لاکھوں لوگوں کو جو تکلیف پہنچا وہ ہماری نیشنل کانفرنس کی طرف سے پہنچا، کیونکہ ہم نے یہ پی ایس اے لایا، پی ایس اے لایا گیا تھا کسی چیز کے لیے، اور کہاں سے کہاں پر انہوں نے اس کا استعمال کیا، کہاں سے انہوں نے یہ راستہ۔ کیسا ہوگا پی ڈی پی کے وحید الرحمان بھی پڑا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہاں پر جو مجھے مقابلہ نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مجھے اشرف میر اور وحید پرا کے بیچ میں، مجھے نہیں لگتا ہے این سی وہاں پر دل سے کہہ دیں، دل سے کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، وہاں کا مقابلہ مجھے بالکل جو نظر آ رہا ہے آج کی ڈیٹ میں، اگر ہمارے اشرف میر کے سامنے کوئی کمپیٹیٹر ہے وہ وحید رحمان ایڈوانس میں ایکسپٹ کی ہے کہ ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں تھا اننت ناگ پونچھ راجوری میں جس کو ہم پارلیمنٹ میں بھیج دے، اس لیے ہمیں گاندربل سے لانا پڑا، یہ تو ایڈوانس میں شکست قبول کی نا۔ مناس اقبال آپ نے کہا کہ وہ خود پہاڑی کمیونٹی سے ہے، راجوری کی نظر رکھی گئی تھی، راجوری کے سائڈ میں جو پہاڑی کمیونٹی ہے یا ایس ٹی کمیونٹی کی بات کریں اسی کے بیسس پہ ظفر مناس اقبال کو یہاں پہ کھڑا کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو آج تک ہماری پارٹی کہیں نہ کہیں کامیاب ہو چکی ہے ان تو گھر تک پہنچانے میں، کہ ان کو کسی کو خیال آیا، ان میں سے کسی کو خیال آیا؟ واحد تو جموں کشمیر اپنی پارٹی کے جو ہمارے لیڈر ہے سید محمد الطاف بخاری صاحب جنہوں نے اس میں پہل کی، اور ہمارے لیڈر، ہم سارے لیڈر اس میں۔ 2019 کے بعد اگر ہم کہیں گے ڈی ڈی سی الیکشن ہوئے تو نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے جو ہے کشمیر میں جو ہے زیادہ سیٹیں ڈی ڈی سی کی حاصل کی ہے، لیکن اب جہاں پہ اپنی پارٹی یا پیپلز کانفرنس جو ہے وہ اب ٹارگیٹ بنایا کہ انہوں نے کس طریقے سے 70 سالوں میں یہاں کے نوجوانوں کو قبرستان کا راہ دکھایا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے اب دیکھیے کہ نیشنل کانفرنس کے ہت میں یا پی ڈی پی کے ہت میں کافی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات اعلان کے بعد بھی جو ہے جموں کشمیر میں ساری سیاسی جماعتیں میدان میں اتر آئی اور ساتھ ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں نے جو ہے کشمیر کے 3 اہم سیٹوں پہ جو ہے اپنے امیدوار کھڑا کیے۔ بالکل اس وقت موجود ہے بالکل اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سینئر لیڈر اپنی پارٹی کے ہلال احمد شاہ جو جنرل سیکرٹری بھی ہے، ان سے ہم گفتگو کریں گے کیونکہ جس طریقے سے سیاسی ہلچل دیکھنے کو مری، یہ سبھی جماعتیں جو ہے لوگوں کے سامنے جا رہے اور کیچڑ اچھالنے کے بغیر جو ہے کوئی جماعت کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ ہلال صاحب سے بات کریں گے۔ ہلال صاحب اپنی پارٹی کی آپ جنرل سیکرٹری اور سینئر لیڈر، کیا کہنا چاہیں گے؟ خاص کر اننت ناگ راجوری پارلیمنٹ سیٹ کی بات کریں تو سب کی نظر اس سیٹ پہ ہے اور اپنی پارٹی نے حال ہی میں ظفر مناس اقبال کو جو ہے اس پارلیمنٹ سیٹ کے لیے جو ہے امیدوار کھڑا کیا ہے۔ شکریہ۔ پہلے تو دیکھیے جنرل الیکشن کا ٹائم ہے، لوک سبھا الیکشن چل رہا ہے پورے دیش میں، ساری پارٹیوں کے نمائندے میدان میں ہیں، ہماری پارٹی کا بھی ہم نے جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ میدان میں ڈالا ہے، ظفر اقبال منہاس صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہر ایک جانتے، ہر ایک کمیونٹی کے لوگ ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ظفر اقبال منہاس صاحب جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے ماشاءاللہ آپ سے اور میرے سے بہتر کشمیری بولتا ہے، پہاڑی بھی بولتا ہے، پہاڑی تو ہے ہی، گوجری بھی بولتا ہے، ڈوگری بھی بولتا ہے، کیونکہ ڈیلیمٹیشن کے بعد جو ساؤتھ کشمیر کی سیٹ ہوا کرتی تھی اس کو پونچھ راجوری کے ساتھ جوڑا گیا۔ پونچھ اننت ناگ پونچھ راجوری جو لوک سبھا سیگمنٹ ہے اس میں ٹوٹل 18 کے قریب 18 اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، جس میں سے 7 ڈسٹرکٹ اننت ناگ سے ہیں، 3 کلگام سے ہے، ایک جو ہے ہمارا زانپورہ جو شپین سے آتی ہے کانسٹیٹوئنسی، یہ 11 ہو گئی، اور 7 ہے پونچھ راجوری سے۔ اگر ہم دیکھیں گے اس پورے پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی میں ہر ایک کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، چاہے اس میں مسلمان ہو، چاہے اس میں ہمارے ہندو بھائی ہو، چاہے پہاڑی ہو، چاہے گوجر ہو، چاہے ہمارے سردار بھائی ہو، ہر ایک کمیونٹی کے لوگ اس سیگمنٹ میں رہتے ہیں۔ ہماری پارٹی نے ساری جگہ پہ سارے لوگوں سے مشورہ کر کے بات کر کے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم وہ کینڈیڈیٹ دیں گے اس پارلیمنٹ سیگمنٹ کے لیے جو ہر ایک کمیونٹی کی نمائندگی کرے گا۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کو ابھی بنے ہوئے یہ 2024 8 مارچ کو ہم نے یہیں پہ فاؤنڈیشن ڈے منایا تھا، ہر ایک جگہ منایا تھا، پورے 90 کانسٹیٹوئنسی میں منایا گیا تھا۔ تو
4 سال ہو گئے ہیں, ابھی ہم نے کوئی الیکشن لڑا نہیں ہے, یہ پہلا الیکشن ہے, کیونکہ ہمیں آج بھی کچھ ایسی سیاسی پارٹیاں جنہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہم نوجوانوں کو قبرستان کا راستہ دکھائیں, آج بھی وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, آج بھی وہ جھوٹ کی سیاست کرتے ہیں. تو 80% جو لینڈ ہے وہ ایگریکلچر لینڈ ہے جو کوئی خرید نہیں سکتا ہے. 7% لینڈ ہے جس میں ہاسپٹلز ہے, سکولز ہے, ڈسپنسریز ہے, ڈی سی آفسز ہے, تحصیل ٹیوکام لیول پر, وہ لگ بھگ 7% ہے. پیچھے بچے 8%. 8% جو زمین ہے وہ انڈسٹریل جو ایریا ہے اس میں دی گئی ہے, تو اس میں انڈسٹریز کا ہی کام ہوتا ہے, تو یہ بھی کلیئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جب ہم نے کلیئر کی تو لوگوں میں بات چلی گئی, لوگوں میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خوشی کی لہر آئی, مگر ایک امید جاگ گئی کہ کوئی ایک پارٹی بنی, کوئی ایک پارٹی کے لیڈرز نکلے, وہ دلی گئے, اپنے ملک کے پرائم منسٹر سے ملے, کم سے 2 چیزوں کی گارنٹی لائی. جب لوگوں میں یہ چلا تو یہ تب بھی اپنی گندی سیاست سے پیچھے نہیں آئے, باز آئے. پھر انہوں نے لوگوں میں ڈالا کہ 25 لاکھ ووٹ باہر سے آ رہے ہیں. تو ہمارے قائد سید محمد الطاف بخاری صاحب دلی چلے گئے, دن دہاڑے چلے گئے, وہاں پر اپنے پرائم منسٹر سے ملے, ہوم منسٹر سے ملے, آ کے پریس کانفرنس دی, لوگوں کو یہ بتایا کہ ایک ووٹر بھی باہر سے نہیں آئے گا. ڈائریکشن ایسی چلی گئی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, سب کو, گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے, جو بھی آپ کا ووٹر لسٹ جو ہے ایڈ آن ہوگا, وہ سارے جتنے بھی مسجدز ہے, جتنے بھی پبلک پلیسز ہے, وہاں پر ان کو آپ لگا دو, تاکہ لوگوں کو یہ کلیئر ہو کہ جو پھر آپ کو قبرستان کا راستہ یہ گندی سیاست کر کے یہاں کی ریجنل پارٹی جو آپ کو دکھا رہی ہے وہ آپ کو بیوقوف نہ بنائے, اس لیے لسٹ وہ بھی کہانی ختم ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں کہ میں نے یہاں سے آپ کو بولا ہماری پارٹی کیوں بنی, اور آپ نے کہا کہ کیا آپ کا پہلو ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. جس طریقے سے آپ نے گندی سیاست کی بات کی, ان پارٹیوں کا بھی نام لیجئے کہ وہ کون سی پارٹیاں ہیں یہاں کے جموں کشمیر کے ریجنل پارٹیاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے قبرستان جو ہے کھودتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی وہ چاہتے ہیں. یہ بتانے کی ضرورت ہے, یہ تو لوگوں کو سب پتا ہے. پچھلے 70 سال سے یہاں پر کون حکومت میں تھے, پچھلے 70 سال سے کن کے چیف منسٹر تھے, 70 سال میں کن کے منسٹر تھے, ایم ایل ایز تھے, ایم پیز تھے, سب کا ٹریک ریکارڈ کو سب کے سامنے ہے. جو چیز سب کو پتا ہے اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ اوپنلی کھولنا چاہتے ہیں, نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی. اگر ہم بات کریں گے یہاں کے ریجنل پارٹیاں, پی ڈی پی, نیشنل کانفرنس جو ہے وہ آپ کے جو پارٹی ہے یہاں پہ جو نئی پارٹی ہے 2019 کے بعد بنی, یہاں پہ اپنی پارٹی کی بھی بات کریں گے, یہاں پہ پیپلز کانفرنس کی بات کریں گے, ڈی پی اے پی کی بات بھی کریں گے, جن کا ایک ٹیگ لگا ہے بی جے پی اے بی سی کا ٹیگ لگا ہے. کیا وہ اس اننت ناگ راجوری سے جو پارلیمنٹ سیٹیں جیت پائے گی یا سری نگر کی سیٹ پہ جیت پائے گی, کیونکہ ایک ٹیگ لگایا, اور ساتھ ساتھ بھی یہ کہا کہ الطاف بخاری جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے, کیونکہ حال ہی میں اگر ہم کہیں گے کہ ہوم منسٹر کا ایک وزٹ تھا شاید پچھلے سال, جو رات کے سمے میں ایک ویڈیو وائرل ہوا, الطاف بخاری صاحب جو ہے امت شاہ کے ساتھ ملے گئے, اس پہ بھی ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آخر چوری چھپے رات کے سمے جو ہے امت شاہ الطاف بخاری کو کیا مجبوری تھی کہ وہ رات کے سمے ملنے گئے. 2-3 سوال آپ نے چلتے چلتے پوچھے, یہ 3 سوال آپ نے پوچھے. پھنسی آتی ہے سب سے پہلے تو جب اے ٹیم اور بی ٹیم کا نام آپ بولتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, دیکھو ہسٹری کبھی ختم نہیں ہوتی ہے, ہسٹری ریکارڈڈ رہتی ہے, ہسٹری پڑھی جاتی ہے. زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا, تھوڑا سا بولوں گا. یہاں پہ جب نیشنل پارٹی بی جے پی سے پہلے کانگریس پارٹی دلی میں تھی, تو کانگریس پارٹی کو گندی نالی کے کیڑے کہنے والے کون تھے؟ نیشنل کانفرنس تھی نا. پھر نیشنل کانفرنس کے ساتھ کولیوشن کنہوں نے کی؟ یہ کانگریس کے ساتھ نیشنل کانفرنس نے کی نا, انہوں نے. اس کے بعد جب پی ڈی پی آئی, جب پی ڈی پی وجود میں آئی, نیشنل کانفرنس نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ ایل کے اڈوانی نے پارٹی بنائی ہے, یہ بی جے پی کی پارٹی بنی ہے. دیکھیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی کیوں کہا, آج بھی کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ نیشنل کانفرنس کے جو لیڈر ہے, جو ان کی فیملی ایک ہے, ان کو قطعی یہ برداشت نہیں تھا کہ ہماری فیملی کے بغیر کوئی دلی جائے, کسی کو دلی میں ریکوگنائزیشن ملے. جب پی ڈی پی کے مرحوم مفتی محمد سعید صاحب دلی چلے گئے, اپنی پارٹی بنائی, حکومت بنائی, ان سے برداشت نہیں ہوا, ان نے کہا یہ بی جے پی کی ٹیم ہے, یہ بیڑو کے اڈوانی نہیں بنائی.
अगर वो एल के अडवाणी और बीजेपी ने पार्टी बनाई थी तो पीएचडी में वो दोनों इकट्ठे कैसे बैठते थे एक ही सीट पे? अब जब दूसरी बनी, अब इन्हें कहा चलो 2 ही फैमिली जा रही है, अब तीसरी फैमिली अगर जाएगी, अब इनको भी बीजेपी बोलो। बुरहान साहब मेरी बात सुनिए, हम जब भी गए हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर मिलने को गए, हम तो दिन दहाड़े चले गए। जाने के बाद बाहर आए, प्रेस से मुखातिब हुए और प्रेस को बोला कि हम अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिले, ये हमने वहां पर अपना लोगों की बात की, हम होम मिनिस्टर साहब से मिले, ये लोगों की बात की। आने के बाद प्रेस में आए, हम कभी रात को नहीं गए, हमें नहीं पता ये रात को जाते हैं। रात को कौन जाता है? जिसको अपना जाती मुफाद होगा। दिन को वो जाते हैं जो लोगों के लिए जाते हैं। हम आज तक गए, मैं आपको कह रहा हूं, हम भी गए, हमारे कायद जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं होम मिनिस्टर से। आप मुझे बताइए 370-35A हटने के बाद, स्टेटूट हटने के बाद जो हमने जॉब गारंटी और लैंड की गारंटी लाई, ये तो अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ने ही दिया ना, कि हम इनकी तरह लोगों को बेवकूफ बना के हम बोलेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास जाए, क्या वो हमें कुछ देगा? जो इन्होंने आज तक गंदी सियासत की, जो इन्होंने आज तक अलग अलग अटानमी, पता नहीं क्या क्या, वो ये चीज, फिर तो 1996 में ये 1/3 मेजॉरिटी में थे, उस वक्त क्या हुआ? और कहने वाले कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब क्या बीजेपी के साथ कोलेशन में नहीं थे? क्या वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे एमओएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? वो हमें बोलेंगे कि पीडीपी ने बीजेपी को यहां पर नहीं लाया। तो हम तो ये कहते हैं ए टीम जो है बीजेपी की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और बी टीम पीडीपी है, मेन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ए टीम है। क्या आज तक इन्होंने ये जवाब दिया जब 370 हटाया गया अगस्त में? उससे पहले ये क्या बोलते हैं आपने 2019 में, उससे पहले ये बाप बेटे और इनका पार्लियामेंट मेंबर ये प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने गए, इन्होंने आज तक लोगों को जवाब दिया हम किस लिए मिलने गए थे? हटाने वाले तो ये है, साजिश में तो ये लोग है, ये तो इन्होंने ही करा है। यहां पे मैं आपको बताता हूं वसूख से, दिल की बात करेंगे आज। बीजेपी का मैनिफेस्टो जब से बीजेपी बनी है तब से आप चेक कीजिए कि जब भी हम इकदार में आएंगे हम 370 और 35 से हटाएंगे। उन्होंने तो ईमानदारी दिखाई, उनमें से लोगों से अगर कोई पार्टी कोई वादा करता है फिर वो पूरा करता है, उसका मतलब वो ईमानदारी दिखाती है। तो बीजेपी ने लोगों को ईमानदारी दिखाई देश में। जिम्मेवार कौन है? हटाने वाले कौन है? आप किस लिए गए वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए? आप पार्लियामेंट मेंबर 2 थे, वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का था, प्रेसिडेंट पार्टी का था, आपने आज तक लोगों को बोला हम किस लिए गए वहां पे? देखिए, आप खुद कोलिशन में रहते हो, आप खुद 370-35 से यहां पे हटाते हो और बाहर आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो। वो जमाना चला गया, ये कर ती कर बाप कर ले लो, वो एक वक्त था, वो चला गया। आज अगर वक्त है आज सोशल मीडिया का। आज हर एक घर में हर एक नौजवान बच्चा जो भी लीडर बोलते हैं फिर वो शाम को बैठ के गूगल में सर्च करते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, क्या ये हमें हकीकत बोल रहा है या कोई हमें बेवकूफ बना रहा है? मैं आपको बताता हूं, जब हमारी पार्टी बनी 1.5 साल हमने किसी ने हमें सीरियस नहीं लिया, मगर हमारी पार्टी बनी, हमने अहद किया उस दिन कि हम अपने नौजवानों को कब्रिस्तान का रास्ता नहीं दिखाएंगे। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि हम सच की सियासत करेंगे, सच बोलेंगे लोगों में। 1.5 साल तक हमें किसी ने सीरियस नहीं लिया, मगर 1.5 साल के बाद जब हम लोगों के बीच में निकले, जो लोगों का हुजूम हमारे साथ निकला वो अल्लाह की तरफ से था, क्योंकि हमने झूठ बोलना बंद, ये सच बोलना बंद नहीं किया। हमने सच बोलते रहे और अल्लाह ताला की तरफ से दिलों में रहम डाला लोगों में, लोग हमारे साथ जुड़ गए। जो आपने कहा कि आर्टिकल से पहले जो है उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और मिनिस्टर जो है वहाँ उन पे मिले, तो उनने उमर अब्दुल्ला का उसने जवाब दिया कि हमने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि आप आर्टिकल के साथ जो है वो छेड़छाड़ ना करें, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। तो उन्होंने इसका जवाब तो दे दिया, उन्होंने जवाब दे दिया जो आप कह रहे हैं, मगर हकीकत जो है वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है, वो पूरे अवाम को पता है। बेवकूफ तो कोई नहीं है ना, समझते सारे हैं। हकीकत का जवाब देते, शायद लोगों से माफी मांगते तो लोग माफ भी करते। वो तो अभी भी माफी मांग रहे हैं। अगर मांग रहे हैं तो लोगों को माफ कर देना चाहिए। अगर वो मांग रहे हैं माफी कि मैंने पीएसए लाया, हमारी पार्टी ने पीएसए लाया, जिसमें लाखों नौजवान बच्चों को
मुसीबत का सामना उठाना पड़ा, उनके खानदानों को भीख मांगनी पड़ी, कितने खानदान तबाह बर्बाद हो गए। अगर वो माफी मांगते हैं और वे मानते हैं कि हाँ लाखों लोगों को जो तकलीफ पहुंचा वो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहुंचा, क्योंकि हमने ये पीएसए लाया। पीएसए लाया गया था किसी चीज के लिए, और कहां से कहां पर इन्होंने उसका इस्तेमाल किया, कहां से इन्होंने ये रास्ता उसको दिखाया। हमने कहा हुकूमत आएगी तो पीएससी को खत्म किया जाए। जब 1/3 मेजॉरिटी थी तब क्यों नहीं हटाया? 96 में तो 1/3 मेजॉरिटी थी, किसी को पूछना नहीं था, तब क्यों नहीं हटाया? जो पार्टी 1/3 मेजॉरिटी में आई, जो अभी सपने में वो नहीं सोच सकते हैं, जिनका अभी कहीं एड्रेस अब आने वाले वक्त में नहीं मिलना है, वो लोगों के साथ क्या धोखा करेंगे, वो लोगों के साथ क्या गलत वादे करेंगे, उन पर कौन विश्वास करेगा? अल्ताफ बुखारी जो है 2016 की यादें जो है वो कभी कभी ताज़ा कर रहे हैं, लेकिन अल्ताफ बुखारी भी जो है फाइनेंस मिनिस्टर रहे, महबूबा की हुकूमत में तो रहे, तब उन्होंने क्यों नहीं देखा कि यहाँ पे जिस तरीके से लोगों के बच्चों को जो है गोलियां लग रही है, बच्चों के पैलेट लग रहे हैं, उन्होंने वो हुकूमत उस वक्त क्यों नहीं छोड़ी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे? छोड़नी थी, हालात खराब थे, हम भी देखते जा रहे थे। उन्होंने बुरहान साहब पार्टी नहीं छोड़ी, उनको पार्टी से निकाला नहीं गया। मैं बोल रहा हूँ 2016 मैं मेरी बात सुनिए, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, अल्ताफ साहब ने पीडीपी को नहीं छोड़ा, अल्ताफ साहब को पीडीपी से निकाला गया। क्यों? अल्ताफ साहब ने जब लोगों की नुमाइंदगी, अल्ताफ साहब की लीडरशिप में जब हमने उसको प्रेसिडेंट बनाया, आपने अभी बात की नौजवानों की, आप मुझे बोलो कितने बच्चे जब 2019 में हमसे हमारी शिनाख्त छीनी गई, कितने बच्चे हजारों लाखों किस जेल में था, किसी को पता था? मैं भी बंद था संतूर में, और भी बाकी लीडर हजरात बंद थे। वाहिद हमारी पार्टी है जिन्होंने सियासी लीडरों की बात की, जिन्होंने इन नौजवानों की बात की। वाहिद हमारी पार्टी है बगैर शोर मचाए हुए हमने एक लीगल सेल खोली, हाई एंड के वकील हमने हायर किए, जिन माँ बाप के पास बच्चों के पास जाने का पैसे नहीं थे वो कहाँ से वकील करते? हम गए, दिन दहाड़े गए, होम मिनिस्टर साहब से मिले, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, हमारे कायद मिले, हमने गुजारिश की एक बार माफी दीजिए, और लीगल लड़ाई लड़ी। हजारों की तादाद में बच्चों को आज तक हमारी पार्टी कहीं ना कहीं कामयाब हो चुकी है उन तो घर तक पहुंचाने में। क्या इनको किसी को ख्याल आया? इनमें से किसी को ख्याल आया? वाहे तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो हमारे लीडर है सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, जिन्होंने इसमें पहल की, और हमारे लीडर, हम सारे लीडर उसमें मिल चुके। पार्टी की मफाद के लिए था या लोगों के लिए? लोग मुसीबत में थे बुरहान साहब, हर एक चीज पर सियासत नहीं की जाए। मैं आपको बताता हूँ, सियासत इबादत है, अगर की जाए, अगर नहीं की जाए इससे गंदी चीज कोई नहीं है। हम तो इबादत लेकर ही चलते हैं, बाकी फैसला लोग खुद करते हैं। तब अल्ताफ बुखारी ने ये बात क्यों नहीं छेड़ी जब 2016 में कई नौजवानों को पीएसए लगाए? अल्ताफ बुखारी बार-बार अब यहाँ के जो पीडीपी की पार्टी है, हालांकि उनके साथ हमेशा रहे, लेकिन आज उनको टारगेट बना रहे, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट बनाए। सवाल ये था मेरा, शायद समझ नहीं पाए कि 2016 में अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी को क्यों नहीं छोड़ा जब हालात काफ़ी ख़राब हुई थी? देखिए, मैं 2019 के बाद यहाँ के हालत बिल्कुल चेंज हो गए। 2019 में जो यहाँ के लोगों के ऊपर मुसीबत था, उसमें कहीं ना कहीं एक सबको निकलने की जरूरत थी, और लोगों के मुसीबत को दूर निकालने की जरूरत थी। अल्ताफ बुखारी साहब वाहिद एक लीडर है, आप पीडीपी के किसी भी लीडर से पूछें, जब बीजेपी के साथ पीडीपी जा रही थी, हिस्ट्री खत्म नहीं होती है, सब लीडर उसको पता है। वाहिद एक बंदा था जिसने तब भी, शायद इसमें एक लीडर था पीडीपी में जिसने तब भी लीडरशिप को बोला होगा कि हमें इनके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने इनके खिलाफ वोट लिए हैं। ये हिस्ट्री है। अल्ताफ साहब ने जब यहाँ पर हालात खराब हो गए, उसने कई बार बोला होगा कि हमें हुकूमत छोड़नी चाहिए। बात उन्होंने, जिस आदमी के जो जज्बात होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। आप मुझे बताइए, अल्ताफ बुखारी साहब को सियासत की क्या जरूरत है? उनको अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, और आप भी देखते हुए वीडियो पे कहाँ कहाँ किन किन गरीब गुरबात की वो मदद करते रहते हैं। उनको सियासत की क्या जरूरत? जब मैं उनसे मिला, जब हम मिले, तो मैंने उनसे पूछा, अल्ताफ साहब आप क्यों सियासत में आना चाहते हैं? आप क्यों ये पार्टी बनाना चाहते हैं? वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला गवाह है। एक जवाब था उनका, बोला जिस अल्लाह ताला ने दिया उसी के पास जाना है। क्या पता उसने मत सोचा होगा कि मुझे आजमाइश में डाल रहा है। हमारे नौजवानों को, हमारे लोग गरीब गुरबात जो कश्मीरी आवाम है, सिर्फ सबने अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया।
एक बार मैं सच की सियासत करके देखता हूं, नौजवानों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा, ईमानदारी से करेंगे, डेवलपमेंट ऐसी करेंगे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के काम करेंगे। बोला क्या पता अल्लाह ताला मरने वक्त तक कभी भी किसकी कौन सी अदा पसंद आती है, आखिरत ठीक हो सबके लिए, ईमान से जाए सब। बोला इससे बड़ी दौलत क्या है। ये तो हमारे लीडर की सोच है। 2019 के बाद अगर हम कहेंगे डीडीसी इलेक्शन हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो है कश्मीर में जो है ज़्यादा सीटें डीडीसी की हासिल की है। लेकिन अब जहाँ पे अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो अब टारगेट बनाया कि उन्होंने किस तरीके से 70 सालों में यहाँ के नौजवानों को कब्रिस्तान का राह दिखाया है। लेकिन उसके बाद भी जो है अब देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हित में या पीडीपी के हित में काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। बुरहान साहब बहुत अच्छी बात आपने की, शायद ये मेरे जहन में नहीं आई थी, तो आपने याद दिलाया, बड़ी अच्छी बात की। आप इन लोगों से पूछिए, इन लोगों से पूछिए, लोगों को पता है, लोग समझदार है, हमसे बोलते रहते हैं। जब 2018 में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, तब हमारी शिनाख्त जो है ना वो हमारे पास ही थी, वो 2019 में ली। इन्होंने बाइकाट क्यों किया? क्यों? इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आज एक गरीब घर का बच्चा एक गांव में सरपंच बनेगा, आज एक गरीब घर का बच्चा किसी टाउन में काउंसलर या कारपेंटर बनेगा, तब गरीब को बनना था। इन्होंने बाइकाट किया। जब डीडीसी के इलेक्शन आए, डीडीसी के इलेक्शन में इन्होंने कहा कि हम पेश है। क्यों? उसमें इनके बच्चों का फ्यूचर था। सारे लीडर उसको जांच कर देखे बुरहान साहब, नाम नहीं लेना ठीक नहीं रहेगा, कौन सा लीडर है जिसने अपना बेटा या अपनी बेटी इनमें से इन्होंने मैदान में नहीं डाला? तब क्यों नहीं बाइकाट किया? बाइकाट क्यों नहीं किया? आप 370 की बात करते हो। अगर आपने ये भी कहा अल्ताफ साहब ने हुकूमत क्यों नहीं छोड़ी, मैंने आपको जवाब दिया। आप उनको इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट को बताइए, आपने क्यों अगर आपको लगा आपने पार्लियामेंट में कौन सी आवाज निकाली, आपने पार्लियामेंट में कौन सी नुमाइंदगी की कश्मीरियों को? क्या आज तक आपने नौकरी छोड़ी तनख्वाह के लिए? जो तनख्वाह आप लेते हो वहां से 2 लाख रुपए जितना भी एमपी का सैलरी है मंथली, आपने अपना तनख्वाह नहीं छोड़ा मगर लोगों को बेवकूफ बनाया। आपने पार्लियामेंट मेंबर से इस्तीफा दिया। आज आपने क्या किया? आज आप लोगों के पास आ गए नए 3 पार्लियामेंट मेंबर लेके। क्या लोग बेवकूफ है? हसनैन मसूदी साहब ने कुछ नहीं बोला, फारूक साहब ने कुछ नहीं बोला, अकबर लोन साहब ने कुछ नहीं बोला, उनको छोड़ो। आप देखो अब हम नए आपको एमपीज दे रहे जो अब बात करेंगे। भाई साहब, जिस बाप के बेटे ने कुछ नहीं बोला वो बेटा क्या बोलेगा वहां पे? लोग बेवकूफ नहीं है, लोग समझदार है और हर एक चीज समझते हैं। अब अगर हम बात करेंगे अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सेगमेंट के लिए, तो इससे पहले एलएनएस की बात हुई थी। जिन पार्टियों पे, चाहे अपनी पार्टी ए पार्टी है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, एलएनएस की एनसीए पार्टी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एनसी और पीडीपी। आप क्यों नहीं शर्माते हो? आप बोलो ना, जैसे हम बोलते हैं। आपको तो प्रूफ दिया ना कौन ए पार्टी और मैं बोल रहा हूँ कि एलएनएस की बात हुई थी उन पार्टियों को जो नई पार्टी 2019 के बाद इजाद में आई, यहाँ पे आई। यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, यहाँ पे अपनी पार्टी की बात करें या डीपीएपी की बात करें, कहा जा रहा था कि शायद जो है एलएनएस होगी कि और सोच विचार होगा कि किस पार्लियामेंट सीट पे जो है यहाँ समझ गया आपका। मेरी बात सुनिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का किसी के साथ एलायंस नहीं है। हम अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपने बलबूते पर ही इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतेंगे। इनका एलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी का, ये रात को जाते हैं, आज भी मिले हुए हैं, मगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने बलबूते पर लड़ रही है और अपने बलबूते पर ही इंशाअल्लाह ताला जीतेगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ मिली है क्योंकि कल सजाद गनी लो ने कहा कि अल्ताफ बुखारी से कहा है कि आप जो है बारामुल्ला पार्लियामेंट सीट के लिए कोई उम्मीदवार न खड़ा करें और हमें जो है सपोर्ट करें। तो आप तो खुद ही बोल रहे हो ना कि उन्होंने गुजारिश की जी। इसका मतलब है उन्होंने गुजारिश, अपनी पार्टी ने उन्होंने गुजारिश की। गुजारिश तो कोई भी कर सकता है ना, गुजारिश नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है, पीडीपी भी कर सकती है, पीसी भी कर सकती है। तो इसका मतलब आपने सवाल का जवाब खुद दिया कि हमारा किसी के साथ कोलिशन नहीं है। अगर होता तो दूसरा क्या, मैं आपको दूसरा एक चीज समझाता हूँ, मेरी बात सुनो। डीपीएपी की बात करेंगे, मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर अभी जो हमें बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कहा हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, तो फिर एक सीट शेयरिंग होती है ना, वो बोल रहे हैं आपने हमें 3 दी, हम आप उसको मदद कर रहे हैं, हमने आपको 3 दी, हम आपको तो मदद कर रहे हैं। मेरी बात सुनो ना, हमने अगर हमारा ये शेयर सीटिंग जो सीट शेयरिंग होता, तब कैंडिडेट अनंतनाग पुलिस से हमारा नहीं होता, तब श्रीनगर से नहीं होता,
तब एक ही जगह से होता ना। हमने 2 जगह अपने कैंडिडेट किए, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे फेज फर्स्ट में भी अपनी पार्टी नारद से भी खुद लड़ेगी। बारामूला नारद तो वही हुआ ना। सजाद बारामूला बिनी का से। लोन जो रिक्वेस्ट था उसका क्या वो होगा? देखिए वो पार्टी में बैठेंगे बात करेंगे, मगर हम अपने लेवल पर लड़ेंगे। अब मुझे बोलिए कि मुकाबला कैसा रहेगा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ की बात करेंगे, पीडीपी साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे, यहाँ पे अपनी पार्टी जफर मनास इकबाल की बात करें, तो अहम नशस्त है ये भी, और साथ साथ अहम उम्मीदवार भी जो है इस नशस्त में खड़ा किए गए। क्या लगता है अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि डीडीसी इलेक्शन जीते वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादा हासिल किया यहाँ पे, लेकिन आप भी कांग्रेस के साथ जो है काफी समय तक रहे, आपने भी एक मुकाबला जो है कड़ा मुकाबला मरहूम मुफ्ती सईद के साथ किया, कुछ वोटर्स के साथ आप, कुछ कम वोटों के साथ आप हारे, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि कांग्रेस को वोट दिया गया उस टाइम, कांग्रेस को यहाँ के हित में सपोर्ट दिया गया। यहाँ पे आज उम्मीदवार नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, न कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये मियां अल्ताफ है, या न कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ महबूबा मुफ्ती है। क्यों लोग बेवकूफ है? ये आप देखते हैं लोग बेवकूफ है कि आप नारद से लेके पता नहीं कहां से बालतल से लेके लाके यहाँ पर अनंतनाग के लोगों को कैंडिडेट दोगे। लोग बेवकूफ है। यहाँ के भी कैंडिडेट है ना मैदान में। यहाँ के तो जफर इकबाल मनास साहब जो पहाड़ी कम्युनिटी से, वो नहीं है यहाँ के। आपने यहाँ का कैंडिडेट दिया जस्टिस साहब, आपने लोगों को बोला उससे कुछ नहीं हुआ, अब हम आपको गांधरबल से लाके यहाँ पर कैंडिडेट देंगे। मेरी बात सुनो ना, आज की बात कर रहा हूं, आज का कैंडिडेट कहाँ का है, किधर का है? यहाँ का तो नहीं है ना, गांधरबल का ही है ना। आप खुद ये आप लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्सेप्ट किया कि हमारे पास अनंतनाग पुंछ राजौरी में कोई लीडर अवेलेबल नहीं है। उन्होंने तो शिकस्त एडवांस में एक्सेप्ट की है कि हमारे पास कोई लीडर नहीं था अनंतनाग पुंछ राजौरी में जिसको हम पार्लियामेंट में भेज दे, इसलिए हमें गांधरबल से लाना पड़ा। ये तो एडवांस में शिकस्त कबूल की ना। लोग तो बेवकूफ नहीं है ना, लोग तो समझते हैं। और दूसरी बात बुरहान साहब, आज लोगों में पार्लियामेंट इलेक्शन है, और पूछो किसके कहां से सवाल मांग रहे हो, कोई बात नहीं। हमारे एक सवाल का जवाब दे सुनना आपका जरूरी है व्यूअर्स का। आप सवाल का कोई आपको इनकार नहीं है, जिसने जो भेजे मैंने देखा किसने ऊपर भेजा है एक, कोई बात नहीं, वो मैंने देखा, उसको बोलो और भी भेजो, हम जवाब देंगे। और हमारा फर्ज है लोगों को मुतमईन करना। मेरी बात सुनो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर मैंने नाम पढ़ा, दूसरा मेरी बात सुनो, मैंने देखा, छोड़ो अब आप मेरी बात सुनो। 2019 के बाद आज लोगों के बीच में सारे हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी है, और पीडीपी भी, और सारी पार्टीज है जिनके कैंडिडेट है। मगर फर्क आज जो लोग मुझे बोलते हैं, मैं अभी भी एक मीटिंग करके आया, मैं नहीं बोलता हूं, लोग बोलते हैं, वहां से उठे खुद, वो बोला हिलाल साहब हमें पता है 19 से लेके आज तक हमारे पास कौन आया, और आज जो वोट के लिए आए हैं हमें खुद पता है फैसला हमारा क्या है, हमने क्या करना है। ये आज वोट के लिए आए, मगर आपने एक दिन आना बंद नहीं किया। आप हमारे मुसीबत में के साथ, मुसीबत में हमारे साथ खड़े रहे, आप हर एक मुश्किलात में हमारे साथ खड़े रहे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सारे लीडर खड़े रहे। आज हमने फैसला करना है। अब वो नहीं चलेगा कि आप 5 साल आराम करो, 5 साल के बाद आओ, फिर आराम करो, फिर आओ, वो जमाना चला गया। आज जो लोगों के बीच में रहेगा, जो लोगों के बीच में रहा, जिसने लोगों की खिदमत की, उस पार्टी को आज लोग वोट देंगे। वो जमाना चला गया, आप किसी को भी उठाते थे, वो चाहे जो भी होता था, फिर उसको लोग वोट देते थे। भाई साहब वो जमाना चला गया। जफर मनास इकबाल, आपने कहा कि वो खुद पहाड़ी कम्युनिटी से है, राजौरी की नज़र रखी गई थी, राजौरी के साइड में जो पहाड़ी कम्युनिटी है या एसटी कम्युनिटी की बात करें, उसी के बेसिस पे जफर मनास इकबाल को यहाँ पे खड़ा किया। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा, फिर आप जो है, आप मुझे पता है सवालों पे ज्यादा लगे हो कि मुझे पूछे ना, बाद में पकड़े ना कि आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। मैंने आपको इसका जवाब एडवांस में दिया था कि हमने, हमारी पार्टी ने, सारे लीडर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्जेस है, एक कमेटी बनाई गई, सारे कम्युनिटी से पूछा गया कि आपको कौन सा एक्सेप्टेबल कैंडिडेट है। हमारे बीच में वो भी लीडर है जिनको आज तक कश्मीरी बोलना नहीं आता है। जफर मनास साहब से कश्मीरी में इंटरव्यू कीजिए, आपसे बेहतरीन कश्मीरी बोलेंगे। पहाड़ी में कीजिए, बेहतरीन बोलेंगे। गोजरी में कीजिए, बेहतरीन बोलेंगे। डोगरी में कीजिए, बेहतरीन बोलेंगे। क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लीडर चाहिए, वो सारी कम्युनिटीज है जो सारी लैंग्वेजेस में बात करें। ठीक है जनाब।
राजौरी की बात करें तो मियाँ अल्ताफ का एक पुराना रिश्ता है और आज भी वहाँ के गुजर लोग कहते हैं कि हमारे साथ एक पुराना रिश्ता है और उनसे वो भी बरकरार है। आज तो कहीं वहाँ ना के कहीं सपोर्ट आज तो वहाँ के गुजर नौजवान भी ये भी बोलते हैं, जब असेंबली में हमारे रिक्रूटमेंट की बात हुई तो इसने मुखालफत की। आज तो वहाँ के नौजवान ये भी बोलते हैं ना कि यही मियाँ अल्ताफ साहब है जिन्होंने असेंबली में हमारे डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट की मुखालफत की। वो क्यों नहीं बोलते हो आप? वहां खाली वाहिद एक लीडर था जिसने उनके हक में बोला, वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जुल्फकार चौधरी साहब है, जो हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तभी मैंने कहा सारी चीजों के पुनिश राजौरी के जो हमारे गुजर नौजवान साथी है उनके साथ मीटिंग की गई। उन्होंने कहा कि ये मियाँ अल्ताफ साहब को इस बार हम बताएंगे, वो नौजवान जिनका उसने मुस्तकबिल खत्म किया, वो नौजवान जो नौजवान अभी ओवर एज हो गए, किनकी वजह से, उनकी वजह से हुए, वो नौजवान आज घर घर जाके वो कंपेनिंग कर रहे हैं। वो क्यों वो बोल रहे हैं? इंशाल्लाह आप देखेंगे, लास्ट में आपको बताता हूं, इंशाल्लाह ताला जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अनंतनाग पुनिश राजौरी और श्रीनगर में भारी अक्सरियत के साथ जीतकर लोगों के सामने श्रीनगर की आएगी। बात की तो वहां पे भी अशरफ मीर को खड़ा किया गया। क्या लगता है दूसरी तरफ वहीदुर रहमान परा है? और मेरी बात सुनिए, मोहम्मद अशरफ मीर साहब का वजीर वो शेर है जिसने उमर अब्दुल्ला साहब को, ये क्यों बोलते हैं लोग कि खानदान खानदान खानदान, उन खानदान के खुद लीडर उमर अब्दुल्ला साहब को हराने वाला अशरफ मीर है। उस शेर ने उस वक्त इनके प्रेसिडेंट को हराया। आज तो उनके लीडर को भी, और जो दूसरे आप नाम ले रहे हैं, उनकी जमानत जब्त होगी और इंशाल्लाह ताला अशरफ मीर साहब भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होंगे। अगर राहुल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, हाँ जी, अगर मैंने राहुल उसकी जो भी है, बात की ना, मैंने कहा जब उनके लीडर को मुकाबला हराया, कैसा होगा? पीडीपी के वहीदुर रहमान भी परा है। मुझे लगता है वहां पर जो मुझे मुकाबला नजर आ रहा है वो आ रहा है मुझे अशरफ मीर और वहीद परा के बीच में। मुझे नहीं लगता है एनसी वहां पर दिल से कह रहे हैं। दिल से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, वहां का मुकाबला मुझे बिल्कुल जो नजर आ रहा है आज की डेट में, अगर हमारे अशरफ मीर के सामने कोई कंपटीटर है वो वहीद रहमान परा है और कोई नहीं है। अनंतनाग राजौरी में किसके साथ? यहाँ अनंतनाग में हमारा सीधे सीधे मुकाबला जो वो महबूबा मुफ्ती से है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं नजर नहीं है। कहां पर है बताइए? जिसकी आपने बात की जो गांधरबल से आए, उसका भी तो मैंने आपको कहा। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मौजूद है इनार अहमद शाह थे, जो कि सीनियर लीडर भी है, और साथ साथ देखेंगे कि अपनी पार्टी की बात करेंगे जहां पे जफर मनास इकबाल को जो है वो अनंतनाग राजौरी सेगमेंट के लिए खड़ा किया गया। मुकाबला कैसा होगा, कितना तगड़ा मुकाबला होगा, वो आने वाले वक्त पे जो है बता चलेगा।